नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज अध्याय दर्शक बंधु आलोचना करवा डिसेम्बर मास 16 तारिख 2025 मसीहा दिन ठारू रविंकर चलन धनु राशि रे रहिब। रवि मंगल सहित जोग संबंध धनु राशि रे रहिबे। 12 गोटी राशि रवि ग्रह किपरि शुभ अशुभ फल गुड़िक प्रदान करेंगे आसतु से विषय आलोचना करवा। धनु संक्रांति दिन ठारू रविंकर चलन धनु राशि रे होइथाए। महाप्रभुଙ୍କ पाखरे पहिले भोग आरंभ हो जाइथाए। ए धनु मासरे विभिन्न फल गुड़िक व्यक्ति माने मध्य पाई थांती। 30 दिन पर्यंत रवि धनु राशि रे चलन करिवे। एई समय अनेक राशि रे रवि सुधी मध्य रहिब, किंतु शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक वर्जनीय रहिब। दर्शक बंधु रविंकर चलन धनु राशि रे रहिब। रवि मंगल सहित जोग संबंध रही था। मंगल रवि परस्पर मित्र ग्रह अटंती। एमाने अनेक कार्य क्षेत्र में आपन को सफलता प्रदान कराई थांती। धनु राशि अधिपति बृहस्पति अटंती। तेणु धनु राशि रे ये दुईटी ग्रह अवस्थान कले शुभ फल गुड़िक आपण को मिलता है। आसतु जानिबा रवि ग्रह जदि आपण जन्म जातक दुर्बल रही क्यों क्यों उपाय गुड़िक करेंगे। आपण संक्रांति हो बा रविवार दिन गहम गुड़ लाल वस्त्र इत्यादि आपणकर सक्षम अनुसार दान दे पारे। सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा प्रत्येक दिन करंतु। आदित्य हृदय श्रुतम प्रत्येक दिन पाठ करंतु। बापांकर सेवा करंतु, आपन को शुभ फल मिलिब। दर्शक बंधु प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि नवम स्थान रे रविंकर चलन रहिब। ई समय विद्यार्थी माने बा जो माने पाठ पढ़ापढ़ी करुछंती से माने विद्या क्षेत्र में भल प्रदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सफलतार हार अधिक रहिब। दूर स्थान को यात्रा करिवार सुजोग मिलिब। कौन सी छोट मोट शुभ कार्य आप योगदान दे पारती। तीर्थस्थल को भ्रमण सुजोग मिलिब। बापा स्वास्थ्य को नहीं आपणकर टिके चिंता लगी रहिब। कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति आसीबो, किंतु विलंबर कार्य सिद्धि होवार जोग रही। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन जोग रही एवं दूरस्थान को यात्रा करी कौन सी नुआ कार्य गुड़िक आरंभ करेंगे। उच्च शिक्षा आपण प्रस्तुतिर पर्व एबेठारु करिबा आरंभ करदेवे। तेणु ये जो समय रन को ये सब दिगरे अनेक शुभ फल प्रदान कर। संतान मान स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक उन्नति आसबार संभावना रहिब। रोजगार प्रायतः आय व्यय ये समय समान आपणकर रहिब। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर वर्तमान रविंकर चलन आपणकर अष्टम स्थान में रहिब। रवि मंगल युक्त होई अष्टम स्थान में रहुथिबारु कथबार्ता आप नियंत्रण रखा आवश्यक। पारिवारिक समस्या पारिवारिक टेंशन टिके लगी रहिब। मांकर स्वास्थ्य हानि होवार संभावना रही। बंधुों सहित मनमालिन उपजिबार संभावना रही। जमी बाड़ी जानवाहन कार्य क्षेत्र में खर्च वृद्धि लगी रहिबार संभावना रहिब। विलंबर कार्य सिद्धि हो पारे से सब कार्य को नहीं आपणकर चिंता टिके लगी रहिब। पारिवारिक जंजाल किसी समय बढ़ी जीवार संभावना रही। रोग वृद्धि शरीर में किसी बढ़िबार संभावना रही। जो मानकर रक्तचाप रही हृदरोग जनित समस्या रही से माने समय शरीर जत्न अधिक नियम। कर्म क्षेत्र में परिश्रम टे समय लगी रहिबार संभावना रही। जॉब रे कौन परिवर्तन हठात करंतु नहीं। आपणकर आर्थिक क्षेत्र जहाँ जमी रही सेमती रहिबार संभावना यह समय रही। चाषबास को नहीं परिश्रम समय अधिक रहिब। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मिथुन राशि भाग्यफल किपर रहिब। मिथुन राशि सप्तम स्थान में रविंकर स्थिति रहिब। मंगल सेठारे रहुथिबारु जीवन साथी आपणकर टिके सर्ट टेम्पर हो पारती। देह पा बेले बेले खराब होबार संभावना रही। आपड़ ये समय बहुत ट्राभेलिंग करेंगे। लाइफ रे किसी परिवर्तन जोग किसी इन्वेस्टमेंट कर संभावना रही। स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता छोट मोट लगी रहिबार संभावना रही। कथबार्ता नियंत्रण ये समय रखा आवश्यक। व्यवसाय जदि करुँच ताहले व्यावसायिक जीवन में आपणकर पार्टनर सहित किसी मनमालिन उपजी पारे। नहीं आप चिंता टिका अल्प बहुत लगी रही पारे। व्यवसाय वाणिज्य अधिक इन्वेस्टमेंट कर संभावना ये समय रही। दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य मनमालिन उपजिबार संभावना यह बढ़ाई पारे। मंगल
ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ରବିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିପାରେ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ବିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସମୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟ ବ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। କୌଣସି କିଣାକିଣିରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କିମ୍ବା ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିପାରେ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ରୋଜଗାର ସମୟ ସମୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ କିଛି ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ବା ସେସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୃଦରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ବଢ଼ିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଇସା ଏହି ସମୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ କିଛି ବଢ଼ିବ। ଘର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। କୃଷି କର୍ମ ଘର କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେସବୁ ରୋଗ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କିମ୍ବା ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଜବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ଛୋଟ ମୋଟ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଲେଖାଲେଖି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି କଟୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିଚାହିଁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଚାପ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କନସଲଟାନ୍ସି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଚାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିରେ ରବିଙ୍କ
चलन रोथिबारु भाग्य क्षेत्र में उन्नति आसीबो शुभ कार्य योगदान देवे किंतु निजर स्वास्थ्य को नहीं छोट मोट समस्या रहिबो पिता सुख वृद्धि पाइबार संभावना रही मुंड जनित पीड़ा अरे आपण बेले बेले पीड़ित हो पारती दाम्पत्य जीवन में प्रायतः जीवन साथी सहित किसी मनमालिन उपजी पारे देह पाक नहीं आप चिंतार रही पारती यही समय दूर स्थान को यात्रा कर प्लानिंग करेंगे कौन तीर्थस्थल को भ्रमण कर सुजोग पाइबे अटकी रही कार्यगुड़िक आगक बढ़ो से सब कार्य आप सफल हो पारती दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मकर राशि भाग्यफल किपर रहा मकर राशि द्वादश स्थान में रविंकर चलन रोथिबारु सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में परिवर्तन जगह परिवर्तन एवं चाकरी क्षेत्र में ट्रांसफर इत्यादि हमार संभावना बढ़ाई पारे दूर स्थान को यात्रा करेंगे मेडिकल कोर्ट केस विवाद में खर्च बढ़िबार संभावना यह बढ़ाई पारे आकस्मिक भाव आपण पाखु किसी रोजगार आसिले अचानक भाव किसी बड़ खर्च समय समय हबार संभावना यह बढ़ाई पारे विदेश गस्त जदि करने चाहूले समय अनुकूल रे सब दिगरे आप गस्त करेंगे किंतु कौन जिनस पत्र चोरी हबार संभावना रही कि आपन कई अपमानित करपारती आपण निज नियंत्रण रही प्रत्येक कार्य जगी रखी करने आवश्यक दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कुंभ राशि भाग्यफल किपर कुंभ राशि एकादश स्थान में रविंकर चलन रोथिबार आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसीबो व्यवसाय वाणिज्य सफलता आपण प्राप्ति करेंगे नूतन कारोबार आरंभ कर संभावना रही हाथ को आपंकर भल दी पैसा आसो जहाँफल आपंकर रोजगार बढ़िबार संभावना यह बढ़ाई पारे सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में किसी सुजोग मिल सरकारी कर्मगुड़िक जहाँ सब अटकी रही है से सब कार्य क्षेत्र आपन को लाभ मिलवार संभावना रही मान सम्मान वृद्धि पाइब नूतन कार्य करी आपण लाभवान यह समय हबार संभावना रही मेडिकल कार्य आरंभ कर यांत्रिक कार्य राजनीतिक कार्य आपको लाभ इस समय मिलवार संभावना अधिक रही पिला माने पाठ पढ़ापढ़ी क्षेत्र में अधिक सफल है आत्मविश्वास भरपूर दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मीन राशि भाग्यफल किपर मीन राशि दशम रविंकर चलन रोचे मंगलयुक्त रवि आपण को मेडिकल क्यारियर टेक्निकल क्यारियर सरकारी कार्य क्षेत्र में अधिक सफलता प्रदान करेंगे इस समय रविंकर चलन दशम रोथिबार राजनैतिक क्यारियर आपंकर वृद्धि पाइब जो मैंने सेना बाहिनी पुलिस मिलिटारी इत्यादि चाकरी बाकरी कर फायर डिपार्टमेंट चाकरी बाकरी कर समय अनुकूल नूतन कर्म आरंभ करेंगे यही समय चाकरी क्षेत्र में उन्नति आसो नूतन पदपदवी आरंभ करने सहित मान सम्मान आपण को मिल पाए स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति लाभ हबार संभावना रही कर्मर सुजोग पाइबे व्यवसाय वाणिज्यर सुजोग आप समय पाइपारती एवं आपण जीवन में किसीटा परिवर्तन आशा इस समय आसीपे समय भल कर्म क्षेत्र को नहीं ये तो 12 गोटी राशि भाग्यफल आशा करे कार्यक्रम आपको भल लगी कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे आज तो समय हो जाए आज नमस्कार जय जगन्नाथ धन्यवाद।